Madrid. Madrid, papunta tayo sa city ng Kijk eens Madrid. hoeveel appartementen. Tingnan nyo guys. Ang laki talaga ng Madrid guys. Akala ko, nagtanong ako sa pinsan ko, saan malaki? Barcelona or Madrid? Kinuho, I think 5 times or 7 times bigger than Barcelona. Mga bago kanyang building na yan. Okay. Punta tayo sa city guys. Doon tayo sa ibang camping na maganda at saka mahal. Pero malapit yon sa sentro. Lalakarin lang yung mga tanawin. Ngayon ipakita ko sa inyo kung ano kalaki. Galing sa camping namin kagabi guys, alauna na kami nakaland. 16 kilometers papunta doon. Kasi doon mag-open lang until 11:30. So dumiretso na kami dito sa sa isang camping na hanggang sabi nila 24 hours open. Yung dumating kami sarado. So sa gilid lang kami nag-parking, tapos nagising yung may-ari, binuksan kami, nakapasok kami kagabi. Tapos masarap ang tulog namin kasi nasa sarado kami. May sarado yung may gate, yung yung camping. Ngayon ipakita ko ngayon kalaki guys. Highway itong dinaanan namin na papunta sa kabila. 16 kilometers. Ayun, tingnan natin. Ano siya kalaki. 16 kilometers. So, isang din ito, isang premiere. Tingnan nyo guys. Pakita ko yung Madrid. Kagabi pagpunta namin doon, ay ibang daanan siguro to. Kagabi guys, nakafila kami guys. Kasi yung 4 na lane nagiging isa. Kaya doon kami stop. Alauna na. Mag-alas 2 na kami nakalang. Here live. Here ako. Here. Tayo sa city guys ha. Lapad ng daan. Lapad. City. Madrid. Ha? Madrid. Upload ka agad. Malinis siya. Hindi siya gubot. Malapad kasi Yung sa Barcelona ang huot, makitit, parang maliit yung daan, parang 2 lane lang. Dito ang laki Capital city of Spain, Barcelona. Para nakapunta na rin kayo sa Barcelona guys. Mamaya mag-video na naman, ibang video na naman papunta sa sa mga tanawin. Papunta tayo sa mga tanawin. Papuntang Valencia ito guys. Sa Sabado kami uuwi. So dito tayo daan, Valencia. Papuntang Valencia. Mga building nila, mga brown. Aeropuerto. Saan ang aeropuerto? 4 kilometer off Here yung door. Malaki itong Spain pero hindi masyado. Ang Portugal din hindi masyado kalaki, maliit yung Portugal. Was er nog een heel stuk waar zee dan? Nee, jij woont daar niet. Die moet 3 meters in en uitstappen. Naar de Ozona. Ozana. Dat is ver nog, hè? Ja.
3 metros. En daar was nog verder. Dan. Ik weet het niet, misschien kunnen met de metros Maar misschien. waar wij stonden was nog verder van haar. Huh? Waar wij daar stonden was nog verder van haar. Nee, ze Dit is het Borstel. kortste bij de camping. nee, ik weet het niet. We gaan dadelijk vragen. Omdat, ik dacht dat ze gaat te voet naar daartoe. Dat is niet. Wat nu goed is, omdat de camping is korter bij iets te zien. En Nico werd thuis. Niet korter bij haar thuis. Layo guys, oh. Tingnan nyo guys, ang laki ng En daan. anders gaan wij die halen. Ja. Nee, ze is nog naar school. Ze is naar school tot 2 uur en ze gaat nog naar huis. En daarna pas naar ons. Ik denk tegen 3 uur. We gaan straks misschien uit eten met haar. Nee? Of morgen. Er is andere weg, hè? Gisteravond zetten we vast of die is gedaan. Dit is Die zijn gedaan. Dit is een andere weg. Ah. Dat is een richting waar wij uit moeten naar Zaragoza als wij naar Lorraine gaan. Zaragoza. Ah, die is ook richting naar daar. Dus naar Zaragoza, dan moeten wij langs Oké. om naar Lorette te gaan. Dus die is iets korter. 16 kilometer korter. Naar Zaragoza. Tingnan nyo ano kalaki yung daan guys. Barcelona lang ito guys, sana sa highway. Kagabi, layo layo yung inano namin. In 1 kilometer, exit right. 10 kilometers. Normal 10 kilometers. 10 kilometers from Jade. Not 10 kilometers from Jade. Was here hebben wij die van Jade adres. Hier. En dat was 10 kilometer verder naar daar. Dus, Maar wij daar- stonden Ja, 10 kilometer. ik denk Jade is 5 kilometer van Osona. Moeten wij naar huis? Ja, hier blijven. 600 meter naar rechts. Ik denk San Fernando. kijk eens, het is hier aan het andere. Yun. Pinker. Ambutan. Zaragoza. Oy, doon ang city guys na doon. Outside the city pala yung camping namin. Outside. Nee, hier naar huis, ja. In 200 meters, Hier blijven. exit right. En bus van BYD. Wat BYD? Dat bus, ja. BYD. Hier links van u. Dat is Die niet. zilveren Is dat bus? Is dat bus? BYD. Is de bus? Schatje, we moeten Is rechtdoor. camionet. Nee, we moeten rechtdoor. In 800 Huh? meters, Hier. Rechtdoor. Ja, hier ik doe. Nee, hier, die op de straat. Nee. 700 meter pas. Tingnan nyo guys, oh. Yung mga kalsada guys, crisscross. Crisscross guys, yung mga daanan, oh. Oh my God. Talaga yun ang big city guys. Na crisscross yung mga daanan. Crisscross nou yung waar? crossing. Hier blijven. Hier blijven. Die twee hier, maak hier en daar. in 200 meters, exit right. Hier, mama hier. Pink. Auto. Maak hier blijven. De auto, schat, die kan niet. Nee, maak hier blijven. Je mag hier blijven. De twee lijntjes. Exit right. Okay. In 400 meters, keep left. And then Toch left. keep right. Oh ja, die zat in de Daar. auto achter Oh, mij. dat is nog ver. And Pinker. then keep Yun, right. pinker. Yun, pinker. Keep right. And Keep left. here. And then Keep left. keep right. En hier blijven. Hier blijven.
guys. Hier? Hier, ja. Hier. Ja. Dat is nog eens een andere autostrade. Tingnan nyo guys, yung daan ka. 4 meter. Pag hindi ka mag-careful sa driving guys, talagang mawala ka Dat is guys. gevaarlijk, ja. Oh. Okay. Open door. Okay, kapita. Criss-cross guys. Criss-cross. 3 kilometers na lang. Hindi kami nakapunta sa camping na ito guys kasi hindi pa kami nakarating, alas 12 na. Hanggang alas 12 lang, alas 11:30 lang doon, kaya dumiretso lang kami dito sa Always Open. Pero maganda naman yung kagabi, safe yung camping namin kagabi. In 1 kilometer, exit right. 1 kilometer malapit na tayo guys. Allemaal veel huizen en appartementen. Vodafone. Vodafone talaga overall. En bijna, Kahit saan yung Vodafone. Ano man yan? Parang office pala. Hier al wat van. 350 meter. In 200 meters, exit right. Dat is hier Vodafone ook, yan ja. guys. En staan City. broodje gehaald. Basta na ay Ja. area. Exit right. Mahirap pag hindi kayo magaling mag-drive. Mahirap dito. And then turn right. Moet ik die 150. auto's wachten hier of wat? Here, right, there. 100 meter, here, Rex. Here, Here, Rex. right. There, Volga, there. Hier. Where the auto is, with the auto, there, Volga. There, here. Here. And then no Dat is niet Rex. gemakkelijk, hè, staan. And no Rex, there. Here. Take care. Turn right. In that 200 good? meters, at the roundabout, take the first exit, and then turn right. There, and then the Rex. First. At the roundabout, Complicated talaga guys, tol. Complicated. Wow, turn moy. right. Moy dito, ilalim sa tulay. Nawa, Oh, nawa, maganda. Nawa. Dar, where the motor? Camping. Where the motor? There's a camping. Oh yeah, camping. Hier is And het al. Hier is het al. yeah, daar. Ja, hier is het al. Nog onderhoud. Nog. Hier. Turn right. Nee, Hier, dat is jawel, hier. Osana. Ja, ja. Oh, ik rijd door het rood, Jotty. Oh, fuck In you. 400 Is that meters, there? This nog anderhalf kilometer. Jotty. Is hier nie? Is hier nie? Nog kijk die kilometer, nog 1 kilometer. Is dat Camping? Osona? Osona camping. Nee, dat is Ja. Dat is zo. Ja. Huh? Nog 1 kilometer. Dat mag niet. Ah, jawel, Ozuna. Daar staat het. Maar waarom is die 1 kilometer pas? Daar staat Ozuna, Jotty. Huh? Oké. Waar is Osona? Nou goed. Oo. Dat ik daar. Doon ka mabene. Uy, 1 kilometro pa ang sabi. Camping. Ang camping, where Osona? Where is Osona? Jotty, This daar stad staat- buiten is Daar Osona. staat er hier opzij. Is la, terras. Jotty, hier opzij staat daar. Open. Ja, hier. Oh, Hier dito na voor de daw. bus. Camping. Ah, Osona. Okay. Ang galing talaga itong driver ko. Reception. Galing driver ko. Ay! Oh, yada. Das nicht so echt mooi. Dat is nog niet Okay, open. nandito na Dat is tayo nog niet open. guys. Hier.
Geef me een